अवसर दिया है उसके लिए धन्यवाद. നമ്മള് ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപേ ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധവും ദൈവത്തിന്റെ കോപവും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അല്പമായി ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. हम लोग कुछ समय पहले परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का जो गुस्सा है उसके विषय में हमने देखा था. അതായത് ജഡ്ജ്മെന്റ് ആൻഡ് കണ്ടംനേഷൻ. और परमेश्वर का न्याय और न्याय का विधि. അപ്പം റോമലേഖനം നമ്മളെ 8ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1ാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശിലുള്ളവർക്ക് ഒരിക്കലും ശിക്ഷാവിധിയില്ല. ഇനിയും ക്രിസ്തുവേശിലുള്ളവർക്ക് ശിക്ഷാവിധിയില്ല. हम लोग रोमियो का पुस्तक 8:1 में पढ़ते समय में हम देखते हैं कि जिसे लिखा है कि अभी से जो मसीह में है उनको ऊपर न्याय का दंड की आज्ञा नहीं है. അപ്പോൾ അവിടെ ശിക്ഷാവിധി അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടംനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധത്തെയും ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. तो जो यहाँ पर जो लिखा हुआ जो दंड की आज्ञा है वो परमेश्वर का प्रकोप को दिखाता है और जो न्याय विधि है वो परमेश्वर का क्रोध को दिखाता है. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ വിശദമായി ഇത് പഠിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ കണ്ടംനേഷൻ, എന്താണ് ന്യായവിധി എന്താണ്. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുള്ളവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പലയിടത്തും ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് പലപ്പോഴും അത് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉളവാകുന്നുണ്ട്. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ശിക്ഷാവിധി വരുന്നത്? तो आज हमारा जो उसी आधार पर हमारा विषय जो आज रहेगा, एक है दंड की आज्ञा और दूसरा है न्याय जो सारे मनुष्य के ऊपर है के विषय में हम देखते हैं. तो आज जब जैसे हम लोग 8:1 में पढ़ते समय में हम पढ़ते हैं कि अभी से विश्वासियों को जो मसीह में आ चुका है उनको दंड की आज्ञा नहीं है करके हम ऐसा पढ़ने के बाद फिर भी हम देखते हैं कि कुछ जगहों पर दंड की आज्ञा है करके ऐसा भी हम पढ़ते हैं. तो वो क्या है उसका सही अर्थ, जिसके वजह से लोगों को वो वचन का अर्थ का गलत फहमी होने की वजह से लोगों को लगता है वापस मनुष्य नरक में जाएगा करके. इसलिए आज हम लोग उस विषय में थोड़ा हम थोड़ा पढ़ेंगे. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 തെസ്സലോനിക്കർ 1-ാം അധ്യായം 2 തെസ്സലോനിക്കർ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ 10-ാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കും. दूसरा തെസ്സലോനി 1 अध्याय उसका 10 में हम पढ़ते हैं. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, കർത്താവായ യേശു വരുമ്പോൾ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർ കർത്താവിന്റെ സന്നിധാനവും അവന്റെ വല്ലഭത്വത്തോട് കൂടിയ മഹത്വവും വിട്ടാകുന്ന നിത്യനാശം എന്ന ശിക്ഷാവിധി അനുഭവിക്കും. നിത്യനാശം എന്ന ശിക്ഷാവിധി അനുഭവിക്കും. प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे. अनंत विनाश का दंड पाएंगे. അപ്പൊ അവിടെ ശിക്ഷാവിധി എന്ന് പറയുന്നത് തീപ്പൊയ്യിൽ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ശിക്ഷാവിധി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? തീപ്പൊയ്യിൽ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വായിക്കുന്നത്. यहाँ पर जो अनंत विनाश करके बोलते समय में या न्याय के विषय में बोलते समय में जो अंतिम न्याय विधि जो सारे मनुष्यों को नियुक्त किया गया है, दूसरा मृत्यु, उसके बारे में बोला है. അപ്പോൾ ശിക്ഷാവിധിയുണ്ട്, ന്യായവിധിയുമുണ്ട്. इस रीति से अभी को हम देखते हैं कि जो दंड की आज्ञा भी है और विनाश का आज्ञा भी है. അപ്പൊ എവിടെങ്കിലും ശിക്ഷാവിധി കണ്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ അത് നരകത്തിൽ പോകുന്നതാണെന്ന് ഉള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. जिधर भी हम लोग दंड की आज्ञा करके पढ़ते समय में तुरंत हम लोग ये सोचते हैं कि वो नरक से हमें नरक का विधि है करके ऐसा हम लोग पढ़कर समझकर ऐसा अर्थ हम लोग लेते हैं. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. हम लोग उदाहरण के लिए याकूब का पुस्तक 3:1 हम पढ़ेंगे. पढ़ना 3:1. हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे. അതായത് അധികം ശിക്ഷാവിധി വരും, അധികം ന്യായവിധി വരുമെന്നല്ല, അധികം ശിക്ഷാവിധി വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അനേകം ഉപദേഷ്ട. അപ്പൊ ശിക്ഷാവിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തീപ്പൊയ്കയിൽ പോവുകയാണെന്നും, ന്യായവിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അത് ദൈവം നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ബാലശിക്ഷയാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അത് കണക്കാറുള്ളത്. तो यहाँ पर दोषी पाएंगे करके जब हम लोग पढ़ते हैं समय में, उसका ओरिजिनल परिभाषा में पढ़ते समय में दंड दंड मिलेगा करके है। इसके लिए ज्यादा लोग उपदेशी ना बनो तक वो दंड पाएंगे करके, तो ये दंड पाएंगे करके सोचते समय में तुरंत लोगों को लगता है कि विनाश होएगा या न्याय मृत्यु का दंड का आज्ञा है या नरक में जाने का है करके लोग अक्सर उसे ऐसा समझते हैं। അപ്പം ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ദൈവം ബാലശിക്ഷ കൊടുക്കാറുണ്ട്. तो ये तो सच है कि विश्वासियों को पिता परमेश्वर ताड़ना देता है। ആ ന്യായവിധിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പലപ്പോഴും തിരുവചനത്തിൽ ശിക്ഷാവിധി എന്ന് തന്നെയാണ്, കണ്ടംനേഷൻ തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. और वो जो ताड़ना करके जब हम लोग देखते समय में वो हमेशा वो एक दंड के अर्थ में ही बोला गया है, जो जैसा हम लोग रोमियो 8:1 में दंड की आज्ञा करके बोलते समय में उसी अर्थ को उद्देश्य में दंड मेरे दोषी वो अपने को ताड़ना का अर्थ में बोला गया है। ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പം വായിച്ചത് എന്താണ് സഹോദരന്മാരെ? അധികം ശിക്ഷാവിധി വരും എന്നാണ്. അപ്പൊ ശിക്ഷാവിധി എന്ന് കണ്ടാൽ ഉടനെ അത് നരകത്തിൽ പോകുന്നതാണെന്ന് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാതെ ആ ദൈവത്തിന്റെ ആ ന്യായവിധിക്കും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ശിക്ഷാവിധി തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വേർതിരിച്ചറിയണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൊണ്ട് എടുക്കുന്നത്. तो जैसा आज अभी हम लोग याकूब 3 में भी पढ़ते समय में दोषी ठहराया जाएगा करके बोलते समय में अधिकतर लोग उसको लगता है कि विनाश का दंड आएगा या नरक का दंड आएगा करके लोग उसका अर्थ समझते हैं। परंतु प्रियो, ये नरक का दंड के विषय में नहीं, क्योंकि हम लोग जब बाइबल को हम लोग पढ़ते समय में न्याय जिसको मिल रहा है, न्याय के विषय में जब बाइबल में पढ़ते समय में वो कभी कभी उसके अर्थ में हम लोग दंड की आज्ञा के विषय में भी वो न्याय को अर्थ लेकर वचन में बोला गया है, जिसके विषय में आज हम लोग देखेंगे। അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്, എവിടെയെങ്കിലും ദൈവക്രോധം എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നരകമാണ്, നരകത്തിനുള്ള വിധിയാണ്. എന്നാൽ ദൈവകോപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം കോപിക്കുന്നു. കോപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മളെ ബാലശിക്ഷ കഴിക്കുന്നതിനെയാണ് ദൈവം കോപിക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ അനുഭവിച്ചത്, ദൈവക്രോധമാണ്. इसके लिए हम लोग जब वचन पढ़ते समय में जहां पर भी परमेश्वर का प्रकोप के विषय में बोला गया है, तो तभी हम लोग को समझना है कि वो नरक का दंड की आज्ञा के बारे में बोला गया है। लेकिन अगर परमेश्वर का गुस्सा या परमेश्वर का क्रोध अगर के विषय में अगर बोला गया है तो के साथ साथ बोला गया है तो उसको समझना है कि वो परमेश्वर वो नरक का दंड वहां पर नहीं देना चाहता, बल्कि वो ताड़ना देना चाहता है विषय में, जिसके वजह से उनको वो गुस्से में है करके। लेकिन परमेश्वर का प्रकोप जब बोला गया है या अनंत काल का विनाश बोलते समय में वो दंड के बारे में है, जो नरक में लेके जाता है। ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കർത്തൃമേശ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാന്യമല്ലാതെ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കർത്തൃമേശയിൽ പങ്കെടുത്താൽ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെതായ ശിക്ഷാവിധി വരുമെന്ന് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ശിക്ഷാവിധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നരകത്തിൽ തള്ളുമെന്നല്ല, ദൈവം നമ്മളെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്യുമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. നമ്മൾ 1 कोरिन्थियर 11 29-30 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, उदाहरण के लिए जब हम लोग 1 कोरिन्थी में जब प्रभु मेज के विषय में जब पढ़ते समय में जो कोई भी अयोग्य रीति से प्रभु का मेज का भाग लेगा तो वहां पर भी उसको दंड मिलेगा करके वहां पर 1 कोरिन्थी 11 का उसका 29-30 में पढ़ते समय में हम देखते हैं। तो दंड आएगा करके बोलते समय में उसको डायरेक्टली हमें ये नहीं समझना है कि वो नरक का दंड के बारे में बोला गया है, बल्कि वो पिता परमेश्वर अपने बच्चों को ताड़ना देने के विषय में बोलने के लक्ष्य उद्देश्य में बोला है। അവിടെ നമുക്ക് 1 कोरिन्थियर 11 29 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 1 कोरिन्थी 11 का 29 पढ़ेंगे। പാനപാത്രം വായിക്കാം, ഹിന്ദി വായിക്കാം. जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने और इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। അപ്പൊ അവിടെ അയോഗ്യമായി പാനപാത്രം തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ശിക്ഷാവിധി. അപ്പം ശിക്ഷാവിധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം നരകമാണെന്ന് ചിന്തിക്കും, രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ കർത്തൃമേശയിൽ അയോഗ്യമായി പങ്കെടുത്താൽ ശിക്ഷാവിധി വരും. ആ അർത്ഥത്തിലല്ല അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് എന്താ ശിക്ഷാവിധി അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. अयोग्य रीति से अगर जो कोई खाए पिए तो उसमें वहां पर क्या होगा, परमेश्वर का दंड उसके ऊपर आएगा करके ऐसा वाक्य पढ़कर लोग अधिकतर लोग क्या सोचते हैं, अगर मेरे मेज को अयोग्य रीति से खाकर प्रभु का मेज को नहीं पहचान कर खाया तो मुझको दंड मिलेगा।
दंड मिलेगा क्या मतलब तुरंत मुझे नरक हो जाएगा करके लोग हमेशा व्याख्या करते हैं। तो नरक हो जाएगा मतलब क्या, मेरा जो उद्धार है खो बैठेगा, अभी मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा नरक में जाऊंगा करके, इस रीति का अर्थ से वो लोग दंड को वो लोग समझते हैं। परंतु वहां पर दंड मिलेगा करके बोलते समय में वो नरक में जाने वाला दंड के बारे में नहीं बोला गया है, बल्कि परमेश्वर का ताड़ना के बारे में बोला है। परमेश्वर वहां पर प्रकोप नहीं कर रहा, बल्कि परमेश्वर खाली गुस्सा है और वो निराश है हमारे हरकतों से। उसका अगला वाक्य 30 में पढ़ते समय में हम थोड़ा और क्लियरिटी हमें मिलता है। അവിടെ ശിക്ഷാവിധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഹേതുവായി നിങ്ങൾ ബലഹീനര. അപ്പൊ ശിക്ഷാവിധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്താൽ നരകത്തിൽ പോകുമെന്നല്ല പറയുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ ബാലശിക്ഷ കിട്ടുമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ബാലശിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പൻ മകനെ തല്ലുന്ന ശിക്ഷ. तो दंड दंड लगता है करके बोलने के बाद फिर तुरंत 30 में कहता है कि इस कारण, किस कारण तुमको दंड लगेगा करके बोलते समय में, उस कारण तुम्हें बहुत से लोग निर्बल और रोगी और बहुत से लोग सो गए हैं करके वहां पर बोला। तो वहां पर इस कारण वो क्या हो गया, तो दंड वहां पर बोलते दंड का विषय में वहां पर आते समय में वो दंड का कारण क्या मिलेगा उनको, निर्बलता और रोग वहां पर आएगा। तो ये किसके बारे में बोल रहा है, नरक में जाने का दंड के बारे में नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर क्या होगा, वो व्यक्ति में निर्बलता आएगी, रोग आएगी। प्रभु वहां पर विश्वासी लोगों को ताड़ना देने के विषय में आया है। इसमें से सबसे एक्सट्रीम बात रहेगा वो सो निद्रा मिलेगा उसको। അപ്പോൾ ചില ദേവദാസന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ന്യായവിധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയെന്നല്ല, ശിക്ഷാവിധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കർത്തൃമേശയിൽ അയോഗ്യമായി പങ്കെടുത്താൽ ആൾ തീർച്ചയായും നരകത്തിൽ പോകും. കാരണം അവിടെ ന്യായവിധിയെന്നാണെങ്കിൽ ബാലശിക്ഷ എന്നാണ്, ശിക്ഷാവിധിയെന്നാണെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകും എന്നാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ശിക്ഷാവിധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ബലഹീനരായിത്തീരും, രോഗിയായിത്തീരും. ശിക്ഷാവിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വാസ്തവത്തിൽ നരകത്തിൽ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവരി ക്രൂശിൽ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്ത് എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് വരേണ്ടിയ ആ ദൈവക്രോധം യേശു ക്രിസ്തു തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അത് അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ മേൽ ഒരിക്കലും ദൈവ ക്രോധം വരികയില്ല. എന്നാൽ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മളെ ബാലശിക്ഷ തരും. ഈ ബാലശിക്ഷയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് പലയിടത്തും കണ്ടംനേഷൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് നരകത്തിൽ പോകുമെന്ന്. അപ്പൊ ന്യായവിധി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശിക്ഷാവിധി എന്ന് പറഞ്ഞാലും പലയിടത്തും അത് ആവർത്തിച്ച് ന്യായവിധിയുടെ സ്ഥാനം ശിക്ഷാവിധിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. इसके लिए तो यहाँ पर इस कारण बहुत सारे लोग जो क्या है वो दंड को खाते पीते हैं करके लोगों को, कुछ लोग इसका परिभाषा करते हैं। तो दंड को खाएंगे पिएंगे तो मतलब क्या होगा, वो मृत्यु को, उसके ऊपर मृत्यु आएगा, विनाश आएगा और वो नरक में जाएगा करके ऐसा व्याख्या लेकर लोगों को सिखाते हैं। परंतु वो वहां पर नरक में डालने का दंड के विषय में नहीं बोला गया है, बल्कि परमेश्वर का जो ताड़ना देने के विषय में है, जो विश्वासी लोगों के ऊपर उनको सुधारने के विषय में है, वो बोला गया है। इसलिए वचन में जिधर भी सब जगह पर दंड करके लिख दिया बोलकर उसको फाइनल वो नरक का दंड है करके हमें नहीं समझना। तो कभी, क्योंकि परमेश्वर उस वचन को समझते हमें पढ़ते समय में हमें देखना है कि किस उद्देश्य से बोला, वो ताड़ना के बारे में बोला है क्या, या परमेश्वर का प्रकोप के बारे में बोला है जो नरक में लेकर जाता है। അപ്പോൾ ഇവിടെ ശിക്ഷാവിധി എന്നല്ല, നമ്മള് ന്യായവിധി എന്നല്ല, ശിക്ഷാവിധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താപ്പോട്ട് പറയുന്നത് കണ്ടോ. അതിന് 32-ാം വാക്യം, നാം നമ്മെ തന്നെ വിധിച്ചാൽ വിധിക്കപ്പെടുകയില്ല എന്ന അർത്ഥം. കാൽവരി ക്രൂശിൽ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി ശിക്ഷാവിധി അനുഭവിച്ചു എന്ന് നാം വിശ്വസിച്ചാൽ നാം ഒരിക്കലും നരകത്തിലേക്ക് പോകത്തില്ല. അടുത്ത വാക്യം പറയാണ്, വിധിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിലോ നാം ലോകത്തോടുകൂടെ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് ബാലശിക്ഷ കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പം ബാലശിക്ഷയ്ക്ക് പലയിടത്തും കണ്ടംനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷാവിധി തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. तो इसके लिए इसका तो जब हमें दंड मिलेगा करके बोलते समय में उसको डायरेक्टली परमेश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर आकर हमें नरक का सजा मिलेगा करके उस अर्थ में नहीं लेना। उदाहरण के लिए जब उसी के नीचे हम लोग जब 32वां वाक्य जब पढ़ते समय में वहां पर हम देखते हैं 32 पढ़ेंगे, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। तो देखो वहां पर क्लियरली लिखा है कि वो दंड देकर हमें ताड़ना देता है करके बोला गया। तो यहाँ पर जो प्रभु मेज को अयोग्य रीति से लेने वाले लोगों को दंड मिलेगा करके बोलते समय में वो परमेश्वर का न्याय की विधि के विषय में नहीं है जो नरक में डालता है, प्रकोप आने वाला बात नहीं है, बल्कि ये ताड़ना है जो विश्वासी लोगों के ऊपर देता है ताकि वो विश्वासी अपने बातों से सुधर जाने के लिए है। प्रभु वहां पर उसको ताड़ना देने के विषय में बोला। तो जहां पर भी दंड है करके बोलते समय में डायरेक्टली हमें नरक में डालेगा करके उस रीति का व्याख्या कभी नहीं करना।
റോമലേഖനം 13:2 रोमियो का पुस्तक 13:2 में जब हम पढ़ते हैं, അധികാരത്തോട് മറുക്കുന്നവൻ, അത് 13 റോമലേഖനം 13:2 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ അധികാരത്തോട് മറുക്കുന്നവൻ ദൈവവ്യവസ്ഥയോട് മറുക്കുന്നവരോ ശിക്ഷാവിധി അനുഭവം. അപ്പം ഇവിടെ ശിക്ഷാവിധി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അധികാരത്തോട് മറുത്താൽ നരകത്തിൽ പോകും. കാരണം അവിടെ ന്യായവിധി എന്നല്ല, ശിക്ഷാവിധി എന്നായതുകൊണ്ട് നരകത്തിൽ പോകുമെന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. 13:2 पढ़ना। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे। यहाँ पर भी दंड पाएंगे करके बोलते समय में बहुत सारे लोग इस दंड पाएंगे का व्याख्या ये लेते हैं कि उसको नरक में डाला जाएगा करके है, परंतु वो नरक में डालने का विषय में वहां पर भी नहीं बोला गया है, वहां पर वो उसको भी ताड़ना के विषय में बोला गया है। അപ്പോൾ അധികാരത്തോട് മറുത്താൽ നമ്മൾ വിശ്വാസി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ട നരകവിധി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്കിനിയും നമുക്ക് കണ്ടംനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധമില്ല. इसके लिए प्रिय विश्वासियों के ऊपर का जो सबसे बड़ा अनुग्रह जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है वो ये है कि क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर जब वो हमारा सजा और न्याय को जब वो लेते समय में, जो हमारा पापों का जो दंड का सजा प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर लेते समय में परमेश्वर का सारा प्रकोप को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर हमें आने वाले महा प्रकोप से या आने वाला नरक का दंड से प्रभु ने हमें बचा लिया है, जिसकी वजह से अभी हमारे ऊपर नरक का दंड की आज्ञा या नरक का सजा विश्वासियों के ऊपर कभी नहीं आएगा। അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടംനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ശിക്ഷാവിധി എന്ന് ഉള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാലശിക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിലും ശിക്ഷാവിധി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് ശിക്ഷാവിധിയല്ല, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ദൈവം സ്നേഹത്തിൽ നമ്മളോട് ദൈവം ഇടപെടുന്ന ബാലശിക്ഷയാണ് അവിടെ ശിക്ഷാവിധി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. तो इसके लिए दंड पाएगा करके जिधर भी हम लोग वचन में पढ़ते समय में उसको डायरेक्टली हम लोग ये नहीं समझना है कि नरक में डालने का विधि का दंड है करके, वैसा नहीं है, क्योंकि हमें ताड़ना देने के विषय में भी वचन वहां पर दंड देगा करके विषय में उसको इस रीति से बोला गया है। तो इस रीति से जो दंड मिलेगा यानी कि जो ताड़ना है, जो विश्वासी लोगों को पिता परमेश्वर का प्रेम विश्वासी के ऊपर प्रकट करने के लिए प्रभु वो ताड़ना देने के विषय में वहां पर वो इस रीति से लिखा गया है कि उसको दंड मिलेगा। അപ്പൊ നമുക്കൊരു വാക്യം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം. നമ്മള് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം, और एक वाक्य हम पढ़ेंगे याकूब का पुस्तक 5 का 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാം വാക്യം. याकूब 5 का 12 में हम पढ़ते हैं। 5:12 पढ़े। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरे। അപ്പോൾ ഒരാളൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് സത്യം ചെയ്യരുത്. ആരെങ്കിലും സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് സത്യം ചെയ്താൽ ശിക്ഷാവിധിക്ക് യോഗ്യനാ. അപ്പം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സത്യം ചെയ്തു പോയാൽ ഉടനെ തന്നെ ശിക്ഷാവിധി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നരകത്തിൽ പോകുന്നതാണ്. അവിടെ ശിക്ഷാവിധി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ്? നമ്മളെ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങള് സ്വർഗത്തെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്യരുത്. ആരെങ്കിലും സ്വർഗത്തെ കൊണ്ട് സത്യം ചെയ്താൽ, അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് അർത്ഥം എന്താണ്? വിശേഷ സഹോദരന്മാരെ, സ്വർഗത്തെയും ഭൂമിയെയും കൊണ്ട് യാതൊന്നിനെ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യരുത്, ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യായവിധിയിൽ നമ്മളെ കർത്താവ് ബാലശിക്ഷ കഴിക്കാതിരിപ്പാൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ ശിക്ഷാവിധി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. तो यहाँ पर भी देखो, दंड की योग्य वो ठहरेंगे करके बोलते समय में तुरंत हमें क्या लगता है, यदि कोई स्वर्ग के नाम में शपथ लेगा तो उसको तुरंत वो विश्वासी को तुरंत नरक का दंड का आज्ञा मिलेगा करके लोग व्याख्या करते हैं, परंतु इधर वो उस अर्थ से वो नहीं बोला गया है। पर यही वचन हमें क्या बताना चाहता है कि हम लोग कभी भी प्रभु के नाम में या स्वर्ग और पृथ्वी के नाम से हम लोग कभी शपथ नहीं लेना चाहिए। यदि स्वर्ग या पृथ्वी के नाम से अगर हमने शपथ लिया तो प्रभु का ताड़ना हमें मिलेगा करके वो बात बताने के लिए वाक्य लिखा है। അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ വേദപുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ പലയിടത്തും ശിക്ഷാവിധി എന്നുണ്ട്. ആ ശിക്ഷാവിധി എന്താണ് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മേലുള്ള ശിക്ഷാവിധി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ബാലശിക്ഷയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. എന്നാൽ നരകത്തിൽ പോകുന്ന ആൾക്കും ശിക്ഷാവിധി എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നരകത്തിൽ പോൾക്ക് ആൾ വരുന്ന ശിക്ഷാവിധി എന്നതുകൊണ്ട് വിശ്വാസിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ വരുമെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം യേശുക്രിസ്തു അനുഭവിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ബാലശിക്ഷയല്ല, പിന്നെയോ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ന്യായവിധി, നിത്യശിക്ഷാവിധിയാണ് യേശുക്രിസ്തു അനുഭവിച്ചത്. तो
तो जिधर भी हम लोग दंड पाएंगे करके जिधर भी हम लोग वाक्य पढ़ते समय में, वो विश्वासियों के संबंध में जब लिखा रहते समय में, उसको ये नहीं समझना कि विश्वासियों को उठाकर वापस नरक में डाल दिया जाएगा करके, क्योंकि नरक का विधि का दंड अभी विश्वासियों के ऊपर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है। परंतु जब हम लोग पापियों के विषय में, उनको सजा देने के विषय में आते समय में, कोई कोई जगह पर दंड, पापी लोग भी दंड पाएंगे करके ऐसा शब्द लिखा गया है। तो वो दंड, पापी लोग दंड पाएंगे जो नरक में जाएंगे करके अवस्था, वो बात को, दंड को उन लोग के साथ कंपेयर करके हम लोग को क्या लगता है, क्योंकि देखो पापियों को दंड मिलेगा तो लोग नरक जाएगा, उसका मतलब विश्वासियों को भी दंड मिला तो नरक जाएगा करके, ऐसा वो लोग वचन को, हम लोग वचन को कंपेयर नहीं करना, तुलना नहीं करना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस में जब हमारे लिए जो सजा सहा, पिता परमेश्वर ने जब यीशु मसीह को क्रूस में सजा दिया, वो कोई ताड़ना का सजा नहीं है, बल्कि हमारे लिए परमेश्वर का प्रकोप है, जो न्याय है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा। നമുക്ക് 1 തീമോഥെയോസ് 5-ാം അധ്യായത്തില് കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ശുശ്രൂഷന്മാരുടെ കാല് കഴുകുക, മറ്റ് ശുശ്രൂഷ, ആഹാരം തയ്യാറ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് വിധവമാരായിരിക്കുന്ന പ്രായം ചെന്ന സഹോദരിമാരായിരിക്കണം. യൗവനക്കാരത്തികളെ പാടില്ല. കാരണം യൗവനക്കാരത്തികൾ അവിടെ അതിന്റെ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. 1 തിമോത്തി 5-ന്റെ 12-ാം വാക്യം, 11 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, पहला तिमोथी 5 का जब हम लोग 11 से पढ़ते समय में, वहां पर जो सेवा के विषय में बोलते समय में, जो विधवाएं हैं, जो बूढ़ी विधवाएं हैं, उनको सेवा के लिए इस्तेमाल करना, जवानों को नहीं लेना करके वहां पर एक बात वहां पर बोलता है। उसका 11 और 12 पढ़ेंगे, पहला तिमोथी 5 का 11 और 12। जवान विधवाओं के 9 മുതൽ വായിക്കാം. സൽപ്രവൃത്തികളാൽ ശ്രുതിപ്പെട്ട് ഏകഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയായിരിക്കുന്ന 60 വയസ്സിന് താഴെ അല്ലാത്ത വിധവകളെ, മക്കളെ വളർത്തുകയോ അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുകയോ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കാലുകളെ കഴുകുകയോ ഞെരുക്കമുള്ളവർക്ക് മുട്ടു തീർക്കുകയോ സർവ്വ സൽപ്രവൃത്തികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ഇളയ വിധവന്മാരെ ഒഴിവാക്കുക. അവർ ക്രിസ്തുവിന് വിരോധമായി മതിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുകയും ആദ്യ വിശ്വാസം തള്ളുകയാൽ അവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ട്. അപ്പം ആരെങ്കിലും ഒരു വിധവ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ, ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഉടനെ ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കർത്താവ് അവരെ നരകത്തിൽ തള്ളിക്കളയും എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താണ്? അവർക്ക് ന്യായവിധിയുണ്ട്. അവരെ ആദ്യ വിശ്വാസം തള്ളുകയാൽ അവർക്ക് ബാലശിക്ഷയുണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ ശിക്ഷാവിധി എന്ന് പറയുന്നത്. उसका पढ़ेंगे 9 से 12 तक। उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की न हो और एक ही पति की पत्नी रही हो और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, पहुनों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती है तो ब्याह करना चाहती है और दोषी ठहरती है, क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। तो वहां पर 9 और 10 में वहां पर हम देखो कि विधवाओं को जब चुनते समय में उन लोगों का नाम चुनना, विधवाओं को चुनना जो 60 वर्ष से ऊपर होकर, जिसने वो जिंदगी जिया हुआ विधवा के बारे में, परंतु और ऐसा विधवा जिसने सचमुच अच्छा सुनाम रहकर, अच्छा सेवा कर कर लोगों में अच्छा गवाही रखा हो। परंतु जो जवान जो विधवाएं हैं, उनको लेखा में नहीं लेना, गिनती में नहीं लेना। तो ऐसा, क्योंकि उन लोगों को दोबारा विवाह करने का चाहत रहता है, इच्छा रहता है। ये सब बोलने के बाद तुरंत 12 में क्या लिखा है? क्योंकि जवान विधवाओं को दोबारा विवाह करने का इच्छा रहता है, ऐसा करेंगे तो वो लोग दोषी ठहरते हैं करके 12 में हम पढ़ते हैं। तो दोषी ठहरेंगे करके पढ़ने के बाद तुरंत हमें क्या लगता है, देखो वो लोग को नरक में डालने का दोष उनके ऊपर आएगा करके है करके, ऐसा लोग उसका अर्थ लेते हैं। परंतु प्रियो, वहां पर उस अर्थ में वहां पर नहीं बोला गया है, बल्कि प्रभु का ताड़ना के विषय में उनके ऊपर आएगा करके उस विषय में वहां पर वचन कह रहा है। അപ്പം ഈ ഒരു ശരിയായ വീട് ജനിച്ച ഒരു വിശ്വാസിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ശിക്ഷാവിധി വരുമെന്ന് കണ്ടാൽ, അത് എബ്രായ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷാവിധിയാണ്. ആ ശിക്ഷാവിധി എന്താണ്? അതിനെയാണ് ബാലശിക്ഷ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. तो इसके लिए विश्वासियों के विषय में जिधर भी दंड मिलेगा या दोषी ठहराया जाएगा, या दंड मिलेगा, न्याय होगा करके बोलते समय में उसको तुरंत वो नरक का दंड का सजा के बारे में नहीं है, जो नरक में डालने वाला नहीं है। क्योंकि विश्वासी लोगों को कभी भी नरक का दंड की आज्ञा नहीं है, बल्कि इब्रानी को पुस्तक 12 अध्याय में जहाँ पर पिता अपने बच्चों को जो ताड़ना देने के विषय में
बताया गया है वो अर्थ में है विश्वासियों को दंड मिलेगा, यानी कि ताड़ना मिलेगा। 12ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ इब्रानियों का ഇബ്രായ पुस्तक ലേഖനം 12ന്റെ 5 മുതൽ വായിക്കുന്നു. 12 का 5 से हम पढ़ते हैं। മകനെ, കർത്താവിന്റെ ശിക്ഷ, കർത്താവിന്റെ ന്യായവിധി എന്നില്ല, ശിക്ഷ എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നരകത്തിൽ പോകുന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ചല്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മളെ ബാലശിക്ഷ കഴിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വായിക്കുകയാണ്, മകനെ, കർത്താവിന് ശിക്ഷ നിരസിക്കരുത്, അവൻ ശാസിക്കുമ്പോൾ മുഷിയം വരുത്, കർത്താവ് താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു, താൻ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഏത് മകനെയും തല്ലുന്നു എന്നിങ്ങനെ മക്കോട് എന്ന പോലെ നിങ്ങളോട് സംവാദം. അപ്പോൾ കർത്തൃമേശയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചതും ഒരു സഹോദരി, വിശ്വാസിയായ ഒരു സഹോദരി ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവിടെ പറയുന്ന ശിക്ഷാവിധിയും എല്ലാം എന്താണ്? ബാലശിക്ഷ കഴിക്കുന്ന കർത്താവ് അവരെ ഒരുക്കി എടുക്കുന്നതിനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിലുള്ള ഇടപെടലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളെ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വായിച്ചത്. 5 और 6 पढ़ेंगे। इब्रानी 12, 5, 6। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की राय दिया जाता है भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे भूखे तो हियाव न छोड़, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है उसी की ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तो जिसको प्रभु अपना पुत्रों को ताड़ना भी देता है करके बोलते समय में नरक का दंड की आज्ञा भी देता है, वो अर्थ में नहीं है, बल्कि ताड़ना देता है ताकि पिता का प्रेम बच्चे लोग जानकर उसमें सुधर कर वो विश्वासी सही मार्ग में पवित्र जीवन जी सकने के लिए है। प्रभु विश्वासियों को ताड़ना देता है जो उसका भलाई के लिए होता है। तो न्याय का दंड की आज्ञा मिलेगा, न्याय होगा करके बोलते समय में वो उस अर्थ में हमें नहीं लेना है, बल्कि वो ताड़ना जो विश्वासी को सुधरने के लिए है। तो इसलिए जब मेज का विषय में पहला कुरिन्थी में हमने जो पढ़ा कि अयोग्य रीति से जो मेज लेना और जो जवान विधवाएं हैं जो विवाह करने का इच्छा रखे उन लोगों को जो दंड मिलेगा करके या दोषी ठहराया करके जो वहां पर शब्द बोला गया है वो ताड़ना के विषय में बोला गया है, नरक का दंड की आज्ञा का नहीं है, क्योंकि विश्वासियों को नरक का दंड की आज्ञा नहीं मिलेगा। നമുക്ക് ദൈവകോപം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മളെ ബാലശിക്ഷ കഴിക്കുന്നതിനെയാണ് ദൈവകോപം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് പാപി എന്ന നിലയിൽ നരകത്തിൽ അയക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ മേൽ ദൈവം ക്രോധം ചൊരിയുന്നില്ല. ക്രോധം ചൊരിയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി യേശുക്രിസ്തുവിന്മേലാണ്. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരുടെ മേൽ ദൈവക്രോധം വരും, അത് നരകത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 14ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം. 14ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10ാം വാക്യം. विश्वासी लोगों को जब हम वचन में हम पढ़ते समय में परमेश्वर कभी भी अपना प्रकोप विश्वासियों के ऊपर नहीं करता, बल्कि परमेश्वर अपना गुस्सा विश्वासियों के ऊपर डालता है। और वो गुस्सा क्या होता है? ताड़ना के विषय रीति से प्रकट होकर विश्वासियों को सुधारने के रीति में बोला गया है। परंतु जब प्रकोप आएगा करके जब पढ़ते समय में विश्वासियों के ऊपर नहीं बल्कि वो पापियों के विषय में बोला गया है, जिसको डायरेक्टली आग का झील में डालकर नरक में डालने के विषय में है। परमेश्वर का प्रकोप आएगा, उस प्रकोप में है परमेश्वर का न्याय का विधि, जो सभी पापियों को जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, नया जन्म नहीं पाया, उनके ऊपर है परमेश्वर का महाप्रकोप आता है, जो हम लोग प्रकटीकरण का पुस्तक 14 में हम पढ़ते हैं समय में। ലോകം മുഴുവനും ഒരു ഏകലോക ഗവൺമെന്റ് വന്നിട്ട് 666 നമ്പർ നമ്മുടെ മേൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥാനപ്പെട്ട് സഭയിലെ അംഗമായാൽ പോലും ആ വ്യക്തി ശത്രു അല്ലെങ്കിൽ അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ നമ്പർ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനെ അല്ലായിരുന്നു. അതാണ് വായിക്കുന്നത്, അവന്റെ മേൽ ദൈവകോപം വരും. അപ്പം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ ഒരിക്കലും ദൈവക്രോധം വരുത്തില്ല. എന്നാൽ സഭയിൽ അംഗമായി സ്ഥാനപ്പെട്ടാലും അനേകർ തങ്ങളുടെ സ്വത്തിന്റെ സമ്പാദത്തിന് വേണ്ടിയും തങ്ങളുടേതായിരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും 666 നമ്പർ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരും. അതാണ് നമ്മള് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അതിന്റെ 14ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നത്. हम लोग प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में हम लोग पढ़ते समय में हम देखते हैं कि ऐसा समय आने वाला है जब महाक्लेश के टाइम में जहाँ पर लोगों को जोर जबरदस्ती किया जाएगा और वो पशु का जो मसीह विरोधी का संख्या उसके ऊपर वो लोगों के ऊपर डाला जाएगा ताकि वो लेन देन कर सके, खाना मंगा सके। ये सब विषय के लिए उन लोगों को मसीह विरोधी का संख्या उनको लेना पड़ेगा। तो यदि जिस किसी ने भी संख्या अगर ले लिया है तो वो क्या होगा? परमेश्वर का प्रकोप वहां पर आकर परमेश्वर का प्रकोप के वो दंड का सजा उनके ऊपर आएगा। तो
तो उस समय में यदि कोई कहे कि मैं ये मंडली में जाता हूँ, मैं वो चर्च में जाता हूँ, मेरा बपतिस्मा हो गया, ये सब बोला तो भी वो बच नहीं सकता परमेश्वर के प्रकोप का। अगर ऐसा व्यक्ति ने बपतिस्मा लेकर भी उसने संख्या ले लिया है, तो उसका मतलब क्या है, उसका नया जन्म हुआ ही नहीं था, वो अपना जान बचाने के लिए और खाना मिलने के लिए उसने वो संख्या ले लिया। तो नया जन्म उस समय, तो महाक्लेश के समय में जो विश्वासी लोग रहेंगे, उस समय के विश्वासी लोग जो सचमुच प्रभु का अनुग्रह से रहेगा, वो लोग कभी भी मसीह विरोधी का संख्या नहीं लेगा। परंतु जिस किसी ने भी संख्या ले लिया है, परमेश्वर का प्रकोप उसके ऊपर आएगा, जो हम लोग प्रकटीकरण 14 का 9-10 में पढ़ते समय में हम देखते हैं। അതായത് വേറൊരു ദൂതൻ അത്യുച്ചത്തിൽ പറയുന്നത്, മൃഗത്തെയും അതിന്റെ പ്രതിമയെയും നമസ്കരിച്ച് നെറ്റിമേലോ കൈമേലോ മുദ്രയേൽക്കുന്നവൻ ദൈവകോപത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ കലർപ്പില്ലാതെ പകർന്നിരിക്കുന്ന ദൈവക്രോധം കുടിക്കും. അപ്പം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ഉള്ള വിശ്വാസം എന്താണ്? എന്റെ മേൽ വരുന്ന ദൈവക്രോധം യേശു ക്രിസ്തു, അതാണ് കർത്താവ് പത്രോസിനോട് പറയുന്നത്, നീ വാൾ ഉറയിലിടുക, എന്റെ പിതാവ് എനിക്ക് തന്ന പാനപാത്രം ഞാൻ കുടിക്കണം. എന്തായിരുന്നു ആ പാനപാത്രം? നമ്മുടെ മേൽ വരേണ്ടിയ ദൈവകോപം യേശു ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുത്ത് അത് കുടിച്ച് നമ്മളിൽ നിന്നും ദൈവക്രോധത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിച്ച ആ രക്ഷയാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പിന്നെ അത് തള്ളി പറയത്തില്ല. ആ രീതിയിൽ രക്ഷ ഉറപ്പാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ സഭയിലൂടെ ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഈ സ്നേഹത്തെ കാണാതെ സ്നാനപ്പെട്ട ഒരു സഭയിൽ കൂടി പോരുന്നു. അപ്പം സഭയിലൂടെയാണ് രക്ഷ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അനേകർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ദൈവക്രോധം മതി. കാരണം അവർക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആ രക്ഷയുടെ ഭദ്രത യഥാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവസരവാദം അനുസരിച്ച് അവര് തങ്ങളുടെ സ്ഥിതി മാറ്റുന്നു. കാരണം അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല. उसका 9 और 10 पढ़ेंगे, प्रकटीकरण 14 का 9 और 10। फिर इनके बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया कि जो कोई उस पशु और उसके मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह परमेश्वर का प्रकोप को नीली मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। तो देखो, परमेश्वर का प्रकोप का जो क्रोध का कटोरा है, वो उन सभी लोगों के ऊपर आएगा जो मसीह विरोधी का संख्या लिया रहेगा, जो महाक्लेश के समय में रहते समय में। तो परंतु प्रिय विश्वासियों के विषय में हमें जानना है कि विश्वासी लोगों के विषय में क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा सारा दंड की आज्ञा प्रभु ने ले लिया है। तो जो विश्वासियों के ऊपर जो प्रकोप आना चाहिए था, परमेश्वर का जो नीरी मदिरा का जो क्रोध का कटोरा का जो प्रकोप था, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेने की वजह से विश्वासियों के ऊपर वो दंड की आज्ञा कभी नहीं आएगा। परंतु ये बात, ये सत्य, प्रभु यीशु मसीह का ये प्रेम का सत्य को ना पहचानते हुए उन्होंने कोई धर्म को का भाग लेकर या कोई संगठना में घुसकर वो लोग को लगने लगा कि मैं एक मसीह धर्म में मैं प्रवेश कर मसीह संगठना में प्रवेश कर और वो संगठना का रीत रिवाज करके बपतिस्मा लेकर संगठना मुझे बचाएगा करके ऐसा सोचकर आने वाले लोगों को परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर रहेगा, क्योंकि उन लोगों ने प्रभु का प्रेम को नहीं जाना, बल्कि वो लोग ने बाहरी रीति से कोई संगठना को देकर रीत रिवाज कर कुछ कर्म कर अपने आप को बचने देगा। ऐसे लोग जब महाक्लेश में जाते समय में जैसा जैसा परिस्थिति आएगा, वो लोग अपना गवाही बदलेगा। पहला वो लोग यीशु पर विश्वास किया करके बोलकर वो लोग ने संगठना में प्रवेश किया था, लेकिन बाद में परिस्थिति बदल गया, कष्ट और क्लेश का परिस्थिति आया, तो लोग क्या करेंगे? वो परमेश्वर को ठुकरा कर मसीह विरोधी का संख्या लेंगे। तो ऐसे झूठे लोग जो बाहरी रीति से संगठना के आश्रय कर कोई धर्म का रीत रिवाज कर बपतिस्मा लेकर उद्धार पाने वाले लोगों के विषय में जब वो लोग संख्या लेंगे, क्योंकि वो लोग का नया जन्म हुआ ही नहीं है, इसके लिए वो लोग महाक्लेश में फंसे हुए हैं। ऐसे लोगों के ऊपर है परमेश्वर का प्रकोप का नीरी मदिरा, जो उसका क्रोध का कटोरा है। वो सभी ऐसे लोग, झूठे लोग, वो परमेश्वर का क्रोध वो लोग खाएंगे और वो लोग नरक में जाएंगे। നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായതുമാണ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞാടി നീ അറുക്കപ്പെട്ടു, നിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി, ഞങ്ങളെ ആ ജാതിയിൽ നിന്നും ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും വംശത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിനായി ഞങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. അപ്പോൾ ആ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് എങ്ങനെ? നമ്മളെ നരകത്തിന്റെ തീയിൽ നിന്നും ദൈവക്രോധത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി നമ്മളെ രക്ഷിച്ചതാണ് ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനം. അപ്പം കർത്തൃമേശയിൽ നമ്മളത് ഓർക്കുകയാണ്, കർത്താവിന്റെ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കുകയാണ്. എനിക്കിനി ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല, എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചു, ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനായിരിക്കുന്നു. അവന്റെ മരണപുനരുദ്ധാനങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവന് ഏകീഭവിക്കപ്പെട്ട് ഇനി അവന്റെ മേൽ ദൈവക്രോധം വരില്ല. എന്നാൽ അവൻ വേണ്ട രീതിയിൽ തക്കതായ രീതിയിൽ
കർത്തൃമേശയിൽ ആ യോഗ്യത വിട്ടിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നാളിൽ ഒരു ദിവസം മങ്ങിയ നിലയിൽ പാപത്തോടുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിവേചിക്കാതെ ഇരുത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷ, ദൈവത്തിൻ്റെതായ ബാലശിക്ഷ അവന്റെ മേൽ വരും. അത് അവനെ എന്തിനാണ് നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ, അവനെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ദൈവം അവനെ സ്നേഹിച്ച് ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ബാലശിക്ഷ എന്നുള്ളത്. इसके लिए विश्वासी जब आराधना के विषय में भी आते हैं समय में, वो आराधना, विश्वासी लोग आराधना क्यों करते हैं? एकत्र होकर एक ही मेज के नीचे बने रहकर अधीन होकर आराधना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इस बात को देखकर आराधना कर रहे हैं कि हमारे लिए एक मेमना वध हुआ और उस मेमना ने जिन लोगों ने उस मेमना पर विश्वास किया, वो अलग अलग गोत्रों से, भाषाओं से, अलग अलग रीतों से, परिस्थितियों से लोगों को चुनकर मसीह मंडली में जुड़ाकर लाकर हमें नरक का जो दंड का आज्ञा था, जो सजा था, जो परमेश्वर का प्रकोप था, उससे बचाया और वो सारा प्रकोप मेमना ने अपने ऊपर ले लिया है, जिसके वजह से अभी वो परमेश्वर का नरक का दंड की आज्ञा अभी विश्वासियों के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ अपने ऊपर लेकर हमें छुटकारा देकर हमें सर्वदा के लिए हमें उद्धार दे दिया है करके ये विश्वास के आधार पर है, इसी नींव के आधार पर है विश्वासी लोग एकत्र होकर वो लोग आराधना कर रहे हैं और उसको प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं और प्रभु का उपस्थिति में वो लोग भेंट चढ़ा रहे हैं, जो धन्यवाद का भेंट जो हर एक विश्वासी को बोला है। परंतु इसीलिए वो लोग नरक से तो वो लोग बच तो चुके हैं, या परमेश्वर का क्रोध का जो कटोरा, जो नीरी मदिरा था, जो प्रकोप था, उस गुस्से से तो प्रकोप से तो बच चुके हैं। परंतु विश्वासी होने की वजह से अब वो लोग अपने मनमानी से वो लोग नहीं जी सकते। विश्वासी रहते समय में परमेश्वर की आज्ञा का वचन को पालन कर जीने वाले लोग हैं। इस रीति से वो लोग वो वचन से जब वो लोग दूर हो जाते हैं, तो परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है, पिता होने के नाते अपना बच्चों को ताड़ना देता है। क्यों ताड़ना देता है? ताकि हम जो बच्चे बिगड़ गए थे, बिगड़े हुए रास्ते से वापस हम लोग सही मसीह रास्ते में हमें चलने के लिए, वो हमारा लाभ के लिए, हमारा फायदे के लिए प्रभु हमें ताड़ना देता है। वो हमें नरक का सजा नहीं दे रहा, बल्कि ताड़ना देकर वो हमें बचाता है और हमें चलाता है। യഹൂദനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കർത്താവിനെയും സഭ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യഹൂദന്മാരുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെതായ കോപം വരും. ക്രോധമല്ല, എന്തിനാണ്? അവരെ ഒരുക്കി മാനസാന്തരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവരെ മഹോദ്രവത്തിലേക്ക് കടത്തിവിട്ട് ആ മഹാ ഉദ്രവം പോലും ദൈവക്രോധമല്ല. ദൈവക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് നരകമാണ്. ദൈവകോപം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം, അപ്പൊ യഹൂദൻ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി അവരെ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ വരും. യഹൂദന് വലിയൊരു കഷ്ടത വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ്? അവൻ കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ശേഷിപ്പ് അവർ തിരിഞ്ഞ് കർത്താവിലേക്ക് വരികയും യഹൂദ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോഴും ദൈവം തന്റേതായിരിക്കുന്ന ക്രോധം അവരുടെ മേൽ ചൊരിയുന്നില്ല, എന്നാൽ കോപം ചൊരിഞ്ഞ് അവരെ ശിക്ഷിച്ച് അവരെ മെരുക്കിയെടുത്ത് തന്റെ ജനമായി അബ്രഹാമിനോടുള്ള വാഗ്ദത്തം അവർ ഉറപ്പിച്ച് യഹൂദ രാഷ്ട്രം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുമ്പോഴും ദൈവം ഇടപെടുന്നത് ദൈവകോപത്തിലൂടെ ആണ്. ദൈവക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഡീൽ ചെയ്തു. കാരണം ദൈവക്രോധം സഹിക്കാവുന്നവൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല, യേശുവിന് മാത്രമേ അത് കഴിയത്തുള്ളൂ. അത് യേശു അഭിമുഖീകരിച്ച് നമ്മെ ദൈവക്രോധത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ നമ്മൾ മക്കളായതിനു ശേഷം നമ്മളെ അനുസരണത്തിന്റെ പാതയിൽ നടത്താൻ ഒരപ്പൻ മകനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളെ ബാലശിക്ഷ നടത്തി രക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ബാലശിക്ഷ ദൈവത്തിൻ്റെതായ ക്രോധമല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മളൊരു തെറ്റ് വന്നാൽ ഉടനെ ദൈവം നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് നരകത്തിലേക്ക്, അപ്പൊ രക്ഷയുടെ ഭദ്രതയെ കുറിച്ച് ഒരു സന്തോഷമോ ആനന്ദവും ഇല്ലാതെ ഒരു ഭീതിയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുന്നു. യേശു ചെയ്ത പ്രവൃത്തിക്ക് മൂല്യതയില്ലാതെ വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കി ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഇനി ഒരു ദൈവ ക്രോധവും വരികയില്ല, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ബാലശിക്ഷ നമ്മുടെ മേൽ വരും. അതെന്താണ്? നമ്മളെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു. താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഏത് മകനെയും ദൈവം ശിക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ ബാലശിക്ഷ നടത്തി നമ്മളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന കൃപയുടെ അനുഗ്രഹമാണ്. ഇത് രണ്ടും തിരിച്ചറിയാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ആരാധന ഇതാണ് നമ്മള് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉയർത്തി പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മേൽ ഇനിയും यहूदियों के विषय में भी हम जब देखते समय में, जब महाक्लेश जब इस दुनिया में आएगा, जो पूरा ब्रह्मांड में होने वाला है, वो प्रभु महाक्लेश क्यों ब्रह्मांड में पूरा दुनिया में ला रहा है? यहूदियों को सुधारने के लिए है। यहूदी लोग जो परमेश्वर का सही रास्ते से जो भटक गए थे, यहूदी लोग जो परमेश्वर के पहला प्रेम था, परमेश्वर के रास्ते से जो वो भटक गया था, और उनको वापस पुनर्स्थापित करने के लिए है प्रभु पूरा दुनिया में महाक्लेश लाएगा। ये महाक्लेश कब आने वाला? ये एक भारी कष्ट है, एक भारी वेदना है, जो पूरा दुनिया में एक ऐसा विपत्ति आने वाला है जो अब तक कभी नहीं आया। ये कब होगा? जब कलीसिया उठा लिया जाने के बाद, रैप्चर हो जाने के बाद, फिर परमेश्वर क्या करेगा?
इस दुनिया में महाक्लेश को शुरू करेगा। तो ये महाक्लेश जब आते समय में भी एक बात हमें समझना, ये परमेश्वर का प्रकोप का क्रोध नहीं है जो प्रभु इज़राइल के ऊपर देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप का जो क्रोध है वो तो नरक का दंड की सजा है जो सभी पापियों को मिलने वाला है। परंतु इज़राइल को जो सुधारने के लिए है, सही रास्ता लाने के लिए है, वो भी इज़राइल को एक ताड़ना है एक तरफ से, जो महाक्लेश जो दुनिया में आ रहा है। तो क्लेश और कष्ट और विपत्ति से इजरायली लोग जाकर एक छोटा सा झुंड इजरायली लोग, वो लोग बच जाएंगे, और वो लोग बचने के बाद वो लोग पुनर्स्थापित होकर इजराइल राज्य फिर से पुनर्स्थापित किया जाएगा। और परमेश्वर ने जो उनको वाचा जो बांधा था, प्रतिज्ञा दिया था, वो प्रतिज्ञा प्रभु फिर से शुरू करेगा। तो इजराइल के विषय में भी प्रभु अपना प्रकोप नहीं, गुस्सा नहीं दिखा रहा है, या नरक का दंड की सजा नहीं उनको दे रहा है, बल्कि उनको ताड़ना का रास्ता देकर है प्रभु अपने प्रिय इजरायली लोगों को भी वो बचा रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो प्रकोप का जो क्रोध का जो सजा है, जो नरक का सजा है, का जो दंड जो प्रभु परमेश्वर अपना प्रकोप लेकर मनुष्य जात को देने वाला है, वो क्रोध कोई नहीं सह सकता, वो दंड का सजा कोई नहीं सह सकता, क्योंकि वो सिर्फ यीशु मसीह ही था एकमात्र पुरुष जो परमेश्वर का सारा प्रकोप का नीरा मदिरा को पीकर परमेश्वर का क्रोध को सह पाया। वो इसलिए, और वो सारा क्रोध प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर हमें आने वाले महाप्रकोप से, जो नरक का सजा से, आग का झील से हमें बचाकर हमें संभाला, वो है यीशु मसीह का कार्य है जो क्रूस में प्रभु ने हमारे लिए किया। परंतु एक विश्वासी हो जाने के बाद, नया जन्म पाने के बाद, विश्वासी हो जाने के बाद, ये विश्वासी का जिम्मेदारी है कि वो सही रास्ते में चले, मसीह ने हमें दिया हुआ सही मार्ग में चले। उस रास्ते से जब हम लोग भटक जाते हैं, तो क्योंकि हमारा परमेश्वर जो पिता प्रेमी है, वो ताड़ना देकर हमें वो सुधारना चाहता है, हमें सही रास्ते में लाना चाहता है, ताकि हम लोग बिगड़े ना, हम लोग खोए ना, बल्कि सही रास्ते में बने रहे। इस रीति से है प्रभु का प्रेम हमें समझ में आता है, जो विश्वासी लोगों को प्रभु दिखाता है। इसलिए विश्वासी लोगों को कभी भी परमेश्वर का प्रकोप का जो नरक में डालने वाला सजा का अवस्था कभी भी नया जन्म पाए हुए विश्वासियों के लिए ऊपर नहीं आने वाली बात है। ये बात को है हम लोग देखकर आराधना कर धन्यवाद करते। इसलिए प्रभु हम सबको सहायता करे और हम लोग ये सत्य को जानकर प्रभु की उपस्थिति में आए कि अभी विश्वासी लोग उस नरक का दंड की आज्ञा से बचकर अभी हम लोग सर्वदा हम लोग स्वर्गीय लोग है करके ये बात को देखकर हम लोग आराधना करना चाहिए। നമ്മള് കർത്താവ് നമ്മുടെ മേൽ വരേണ്ടിയിരുന്ന ദൈവക്രോധം ചുമന്നു മാറ്റിയപ്പോൾ, അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, പിന്നെ നമ്മൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പിതാവിന്റെ മക്കളായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ. അതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, കാൺമീൻ ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം. അപ്പം സഭ ഒരപ്പന്റെ മക്കളെ പോലെ ദൈവക്രോധം വരാത്തവരായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനം. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ, ചിലർക്ക് ചെറിയ അടി കിട്ടും, ചിലർക്ക് വലിയ അടി കിട്ടും. അത് അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് കർത്താവ് ഇടപെടുന്നത്. അപ്പം ദൈവം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കും. परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें കൊണ്ട് ബാലശിക്ഷയുണ്ട്. കർത്താവ് നൽകുന്നു. നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നതും സഭാജീവൻ നയിക്കുന്നതെല്ലാം അതിനു വേണ്ടിയാണ്. കർത്താവ് നമ്മളെ ആരാധനയിൽ ഈ കാര്യം സ്പഷ്ടമായി അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ദൈവസ്നേഹത്തെ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ആത്മാവിൽ ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ദൈവക്രോധം ഇല്ലാത്തവരെല്ലാം ഒരു സഭയിലെ അംഗങ്ങളായ ഒരു അപ്പന്റെ മക്കളാണ്. കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, സഹായിക്കട്ടെ. इसलिए यीशु मसीह का उस क्रूस का बलिदान की वजह से, क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर का जो प्रकोप का जो क्रोध का कटोरा जो मदिरा था, जिसकी वजह से मनुष्य जात के ऊपर आकर मनुष्य जो नरक में जाने वाला था सर्वदा के लिए, वो प्रभु यीशु मसीह ने पीने की वजह से क्या हो गया, हम लोग के ऊपर से वो परमेश्वर का प्रकोप निकल गया है, जिसकी वजह से हम लोग बच गए। और जो कोई भी इस रीति से यीशु मसीह के कार्य पर विश्वास किया है, वो लोग बच गए हैं। परमेश्वर अभी उनका पिता बन गया है। इस रीति से अभी हम सब लोग एक ही पिता में अधीन होकर, सब बच्चे लोग एकत्र होकर पिता को धन्यवाद देने का रीति से है आराधना कर दंडवत कर करने वाला जो कार्य है, जो आराधना। तो ये आराधना इस चाल चलन में जब विश्वासी चलते समय में, उनके जीवन में जब कभी घटी आते समय में, पिता परमेश्वर, क्योंकि वो पिता होने की वजह से क्योंकि विश्वासी सही रास्ते से भटक गया, उसको सुधारने के लिए है ताड़ना देकर उसको वापस सही रास्ते में लाता है। तो वो हर एक विश्वासियों का जीवन में अलग अलग रीति का
लेवल का ताड़ना रहेगा। कुछ विश्वासी को छोटा मार मिलेगा, कुछ विश्वासी को बड़ा मार मिलेगा। जैसा उसने गलती किया है उसके अनुसार रहता है। पिता परमेश्वर का प्रेम का ताड़ना वो विश्वासी को उसको मिलता है, ताकि वो सुधर कर वापस वो सही रास्ते में आए। तो वो बात को देखकर है विश्वासी लोगों को ये बात का आनंद मिलता है, क्योंकि अभी हमारे ऊपर परमेश्वर का प्रकोप नहीं, क्योंकि हम लोग बच चुके हैं नरक का दंड से। ये बात को देखकर है प्रियो हम लोग एकत्र होकर प्रभु का नाम का जय जयकार करते हैं, प्रभु का नाम का आराधना करते हैं। इस रीति से प्रभु हम सबको एक अच्छा अवसर देता है हम लोग एकत्र होकर प्रभु को धन्यवाद करने के लिए। പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. നമ്മളെ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് യോഗ്യരാക്കി തീർത്ത, അതേ ദൈവകോപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിച്ച യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമുക്ക് പിതാവിന് നന്ദി അർപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. इसलिए आओ हम लोग सब लोग धन्यवाद करें, इतना बड़ा प्यार हमारे ऊपर जो नौछावर किया और हमें उस आग का क्रोध से हमें बचाकर हमें संतान बनाया और परमेश्वर हमारा पिता होकर पिता बन गया है। उस जीवित पिता का हम लोग सब साथ में मिलकर आराधना करने का जो सौभाग्य प्रभु ने हमको दिया है, उस विषय में आकर हम सब लोग आराधना करें। प्रभु का महिमा हो। आओ हम लोग प्रार्थना करेंगे। ആമേൻ.